colors: orange color, green color, parrot color, red color, purple color, brown color, and last color is yellow color. आज हम कर्सिव राइटिंग करेंगे। हम नीचे से ऊपर जाएंगे, फिर यहाँ आएंगे, फिर अंदर। अब हम स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और अब इसको राउंड कर देंगे। डी, डी, नेक्स्ट अल्फाबेट इज जी। D, next alphabet is E, E, E. Next we write F, F, F. G, next we write G. H, first we draw straight line. H. Next we write I, I, I. J, next we write J, J. Next we write K, K. Next we write L. Now we draw straight line, L. Next circle में हम numbers लिखेंगे. First number is 1. 1. Next number is 2. 2. 3. 4. ये कौन सी शेप है? सर्कल शेप। 5. 6. 7. Now we write number 8. 8. 8. 9. 10. 1 0 10. 10. 11. 1 1 11. 14. And last number is 15. 1 5 15. अगर आप हमारी वीडियोस देखते हैं तो थैंक्स। इसलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। बाय।